Oke guys, selamat datang di channel Lilin Mustika. Maaf nih teman-teman, udah lama banget aku nggak upload video. Dan hari ini aku akan coba memberikan sebuah review dan settingan dari aplikasi Advanced Braille Keyboard. Nah, Advanced Braille Keyboard ini adalah aplikasi keyboard yang hampir sama seperti keyboard Braille Talkback maupun soft Braille keyboard, tapi dia fiturnya lebih banyak dan juga untuk dari pengetikannya itu cukup ringan. Sama seperti keyboard soft Braille keyboard, cuma ini ada fitur emojinya ya, menarik sih. Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik subscribe di channel ini. Terima kasih juga bagi yang sudah berkomentar dan memberikan komentar-komentar yang positif. Terima kasih juga yang sudah request. Mohon maaf kalau requestnya belum bisa dipenuhi. Dan jangan lupa untuk share video-videoku jika dirasa itu bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Advanced Braille Keyboard-nya. Mungkin dari antara teman-teman di Indonesia ya, belum ada yang review keyboard ini atau memberikan settingannya. Di sini aku akan coba untuk memberikan settingan Advanced Braille Keyboard ala aku ya. Langsung saja. App screen, page 1 of 3. Maaf, ini bahasa perangkatnya bahasa Inggris karena memang aplikasi Advanced Braille Keyboard itu berbahasa Inggris. Jadi aku pakainya bahasa Inggris dan synthesizer juga Inggris. Oke. Search, more option, add voice, a Western drama, add speaker, Advanced Braille keyboard, Nah, Advanced Braille Keyboard. Kita masuk di sini. keyboard list and default, navigate up button, Nah, pertama-tama kita harus mengaktifkan keyboard Advanced Braille Keyboard ini di setelan bahasa dan masukan atau bahasa dan input ya. Di sini kan ada daftar dan default keyboard. Nah, kita centang yang keyboard list and default keyboard, all, Samsung, on, Google Voice, on, Google Talkback, on, keyboard, multi, on, Advanced Braille keyboard, switch, nah, ini ya. off, Advanced Braille keyboard, switch, Kita ini kan Advanced Braille Keyboardnya masih off ya. Kita ketuk 2 kali. attention, Advanced Braille keyboard may be able to collect all the text you type, including personal data such as passwords and credit card numbers. Nah, Advanced Braille Keyboard mungkin akan mengumpulkan semua data pribadi Anda, termasuk kata sandi dan nomor kartu kredit. Nah, kalau ada kayak gini, Cancel, OK, button, di oke saja. cancel, button. OK, button. After your phone restarts, you need to unlock your phone before you can use this app. Nah, setelah ponsel dimulai ulang, Anda baru bisa menggunakan aplikasi ini. Kita klik oke aja. Cancel, button. OK, button. Keyboard list and default. On, Advanced Braille keyboard, switch. Oke, lalu kita geser ke kiri. Advanced, on, door, on, talk, on, Google, on, Samsung keyboard, all, heading, default keyboard, keyboard. Nah, sampai menemukan default keyboard. Kita ketuk. Not checked, radio button, Advanced Braille keyboard. Nah, ini ada yang tidak dicentang ya, Advanced Braille Keyboard. Kita ketuk 2 kali. Keyboard list and default keyboard, Advanced Braille keyboard. Setelah itu kita kembali. Accessibility, navigate up, button, accessibility. Nah, dia otomatis akan masuk ke aksesibilitas. Kita cari aplikasi terinstall atau layanan terinstall ya, tergantung bahasa perangkatnya. About accessibility. Installed apps, installed apps, navigate up, button. Lalu di sini kita cari ABK Screen Overlay. ABK screen overlay, off. Nah, kita ketuk. ABK screen overlay, ABK screen overlay, ABK screen overlay, off, switch. Nah, ini kan masih off ya
kita ketuk 2 kali. Full control is appropriate for apps that help you with accessibility needs, but not for most apps. It includes these permissions. Nah, dia minta perizinan. Allow button. Kita izinkan saja. ABK screen overlay. ABK screen overlay on switch. Oke. Setelah itu kita kembali. Installed apps. ABK screen overlay on. Kembali lagi. Accessibility. Installed. Kembali lagi. Advanced Braille keyboard. Enable Braille keyboard button. Oke. Setelah itu kita cari. Switch to set up Bluetooth keyboard. Settings button. Kita cari settings. Oke. Settings. Languages. Nah, ini ada languages, bahasa. Braille. Languages. Nah, kita coba ke languages dulu ya. Languages. Start with default language. Not checked. Checkbox. Nah, ini ada start with default language. Mulai dengan bahasa default yang Anda gunakan. Ini jangan dicentang ya. Kalau dicentang kita nggak bisa pilih bahasa keyboardnya nanti. Select Braille engine. Braille engine. Nah, select Braille engine atau pilih papan ketik Braille. Di sini Set LibLaus engine languages. Braille engine. di mesin Braille ini ada kalau nggak salah sekitaran 2 tipe ya. Check LibLaus. Nah, ada LibLaus ABK built-in. dan ABK Cancel button. ABK built-in. built-in. Nah, kita pilihnya yang LibLaus ini. Check LibLaus. Oke. Languages. Braille engine. Setelah itu kita usap ke kanan Set LibLaus engine languages. sampai ketemu set LibLaus engine languages. Oke. Kita ketuk. Set LibLaus engine languages. Set default language. Nah, setelah itu kita geser kanan. Default language. Tick the required languages given below. Spanish grade 2. Check. Checkbox. Nah, ini kan ada Spanyol grade 2. Ini jangan dicentang. Not checked. Lalu Unified English grade 1. Check. Checkbox. Unified English grade 1. Ini jangan dicentang juga. Not checked. Unified English grade 2. Check. Checkbox. Unified English grade 2. Ini juga jangan dicentang. Not checked. Afrikaans grade 1. Not checked. Checkbox. Kita pilihnya yang English US grade 1. Arabic, Armenian, Assamese, Awadhi, Bengali, Bihari, Bogdomol, Boxtrap, Braj grade, Bulgaria, Catalan grade, Cherokee, Chinese, Croatia, Czech grade, Danish 8, Danish computer, Danish log, Dravidian, Dutch Belgium, Dutch Nether, English Canada, not English chess Braille, English India grade, English UK computer, English UK grade 1, English UK grade 2, English US 6. Computer Braille, English US 8. Computer Braille, English US grade 1, not checked, checkbox. Nah, ini ya. Kita centang. Check. Setelah itu kita kembali. Languages. Set LibLaus engine languages. Set build. Oke. Settingan di sini sudah selesai. Kita kembali. Settings. Languages. Oke, sekarang kita ke bagian Braille. 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 Simple mode. Simplified Braille for kids and beginners by avoiding contractions and abbreviations. Not checked. Checkbox. Oke, ini ada 3 mode ya, kalau nggak salah. One hand mode. Type using one hand by separating Braille combination to first and second half. First 1, 2, 3 turns to 4, 5, 6. Not checked. Checkbox. Nah, di sini ada mode simple. Jadi hanya menggunakan beberapa jari aja. Jadi nggak mengikuti regulasi Braille yang ada. Tapi ini nggak disarankan ya, karena banyak juga teman-teman yang nggak terbiasa. Jadi kita pilihnya yang Conventional Braille mode. Follow same rules of Braille instead of Unicode based. Check. Checkbox. conventional Braille mode ya. Berarti ini tampilan Braille yang normal. Jadi sama seperti regret. Oke. Space to expand abbreviation. Check. Checkbox. Space to advance the abbreviation. Ini juga jangan dicentang. Not checked. Auto insert space after abbreviation. Check. Checkbox. Ini jangan dicentang. Not checked. Capitalize first character of sentence. Check. Checkbox. Ini dicentang saja. Kapitalisasi huruf pertama. Capitalize first character of line. Not checked. Checkbox. Ini dicentang. Check. Oke, setelah itu kita kembali. Settings. Braille. Braille screen input. Kita masuk ke Braille screen input. Braille screen input. General. Braille screen type. Change the way of arranging buttons representing dots. Braille type. Change the number of dots. Literary 6 or computer 8.
Command hold delay. Change Braille. Laptop 3, 2, 1, 4. Check. 2 hand screen outward. Nah, ini ada two hand screen. Centang aja. Braille screen input. Braille screen type. Change the way of arranging buttons representing dots. Braille type. Change the number of dots. Literary 6 or computer aid. Ini biarkan saja. Type. Speak password. Not check. Typing echo. Text to speech engine. Speech. Check. Checkbox. Nah, ini speech dicentang saja. Speech. Haptic feedback. Not check. Checkbox. Haptic feedback. Invert gesture direction. Not check. Check. Play letter typing sound. Not check. Checkbox. Ini dicentang. Privacy. Not check. Checkbox. Centang juga. Check. Transparency. Change Braille screen transparency to view written text. Oke. Command hold delay. Change. Kita ke Privacy. kanan. Play letter typing sound. Check. Invert gesture direction. Not check. Checkbox. Jangan Haptic dicentang. feedback. Not check. Checkbox. Jangan dicentang juga. Speech. Speech. Check. Checkbox. Text to speech engine. Nah, ini kita bisa milih mesin text to speech ya. Bebas mau apa aja. Typing echo. Nah, ini ada typing echo. Kita klik. Off. Characters. Words. Check. Characters and words. Nah, kita pilihnya yang characters and words. Braille screen. Speak password. Not check. Checkbox. Speak password ini dicentang. Check. High pitch. Always announce welcome message. Check. Checkbox. Ini jangan dicentang ya. Not checked. Always Always announce welcome message. Not checked. announce Checkbox. welcome message. Customize touch hold commands. Oke, biarkan. Customize gesture commands. Nah, kita kembali settingannya Settings. segitu aja Braille script. Physical keyboard. di Advanced settings. Sounds. Advanced. advanced settings. Advanced settings. Sekarang Change following options. Braille screen input gesture sensitivity. Change the discrimination between typing and swiping. An increase will priority swipe over typing. Nah, ini ada braille screen input sensitivity. Kita bikin 5, 20, 10, 20. 20. Braille script. Oke. Settings. Sounds. Nah, ini ada pengaturan suaranya juga. Secondary keyboard. Ada secondary keyboard, Voice input. voice input, Restore to default settings. dan restore to default settings. Voice. Secondary keyboard. Sounds. Nah, di sounds ini Sounds. Theme. Set sound. Theme. Set each sounds. Opening. nah, kita bisa menentukan nih pas kita buka keyboardnya suaranya mau apa. Calibrated. Ada calibrated. Pas kita mengkalibrasikan keyboard, kita juga bisa sesuaikan. Bisa diotak-atik sendiri ya. Dot assigned. Type. Pada saat memasukkan titik, mengetik, Type uppercase. memasukkan huruf besar, New line. menambahkan baris baru, Closing. menutup keyboard. Nah, kita bisa custom tuh. Tapi tentunya dengan suara bawaan dari si Advanced Braille Keyboard itu. Oke, itu aja settingannya. Settings. Advanced Sekarang- Braille. Switch to Braille keyboard. Set up Bluetooth. Settings. User guide. Advanced options. Button. Type to test settings. Edit box. Kita akan coba mengetik. Advanced Braille keyboard. Oke, Talk back off. kita matikan talkback-nya. A. Nah, caranya Rotated. ini sama seperti soft Braille keyboard ya. Oke, A. Deleted. N. A. M. A. Nana. S. A. Y. A. Saya. I. K. A. oke, seperti Rotated. itu. Nah, ini kan dia rotasi otomatisnya nyala ya. Cara matiinnya, kita tekan tahan titik 6, lalu kita geser huruf A ke bawah. Nana Saya Ika. Ntar, Off. Text deleted. K. Nana Saya Ika. Characters. Nana Saya. Nana. Nana. Nana Saya. Words. Characters and words. Off. Characters. Words. Characters and words. oke. Switch to typing mode. Nah, ini ada tampilan emojinya juga. Switch to action mode. Switch to typing mode. A. English US grade 1 loaded. Oke. Auto rotation locked. Nah, ini
digeser huruf A ya ke bawah. Auto rotation locked. Auto rotation unlocked. Kalau mau membuka kunci rotasinya, geser ke atas. Auto rotation locked. Auto rotation unlocked. Rotated. Nah, kita putar dulu. Mama Saya. A. Auto rotation locked. Auto rotation unlocked. Rotated. Mama. A. Grave accent. Grave accent. L. Auto rotation locked. Nah, seperti itu. Jadi biar si keyboardnya itu tidak putar-putar ya. Kalau kita ingin menyembunyikan keyboard, kita geser ke bawah dengan 2 jari. Nah, untuk cara pengetikannya sih kurang lebih hampir sama dengan keyboard-keyboard yang lainnya. Nanti teman-teman tinggal explore aja sendiri. Kurang lebih settingannya seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Nanti bagi yang mau gamenya akan aku sisipkan di deskripsi video. Talk back on. Quick setting. Selected. Linked. Select. Page 1 of 2. Selected. Screen recorder.